Class 8 exercise chemical reaction exercise منګه په بوک کې کو د دې لوی وجه دا ده چې دا بوک ار ماشوم سره اویلیبل دی پرې دا exercise منګه په بورډ باندې کولی شو خو دا exercise وجه دا ده چې دا کله په بوک کې کو باندې دا ماشوم د بوک سره واسطه پیدا شي چې اسنه دا بوک نه چرتا بل سایډ ته یا لاړ شي ٹھیک ده نو د انټریکشن لپاره موږ دا ایکسرسایز چې کوم دی دا موږ په بلوک کې کو په ایکسرسایز کې به نمبر سوال چې کوم دی هغه موږ سره دی fill in the blanks to complete the following equation fill in the blanks تاسو وکړئ چې تاسو دا لاندې equation چې کوم دی هغه تاسو complete کړئ به which 2KClO3 دا چې کله decompose شي دا دی وسطه در کی دلته چې کوم مون سره خالی ځای دی په دې کې مون سره راځي 2KCl دلته مون سره راځي سیکنډ نمبر 3H2 پلس سس دلته چې ملو شي چې مون سره 2NH3 امونیا مولا راکې نو په دې کې مون سره راځي N2 تاسو په دې فارم کې دا لیکئ 2Na plus 2H2 او دا مونږ د بسر راکې ټیک ده نو یو پروډکټ موږ H2 را کړی بل پروډکټ مونږ سره سده بل پروډکټ دې مونږ سره 2NaOH وملا راکی پلس H2 نو تاسو بدا ولیږي 2NaOH NaOH plus HCl sodium hydroxide plus hydrochloric acid چې کله خپل کې عمل وکړي دا موږ راکی NaCl plus H2O موږ راکی تاسو بدل ولیکئ NaCl Mg plus Mg سره سس عمل وکړي چې موږ راکی MgCl2 دې موږ عمل وکړي MgCl2 MgCl2 چې کله عمل وکړي Mg plus Cl2 دې موږ راکی MgCl2 choose the correct answer for each of the following statement صحیح جواب انتخاب وکړئ د لاندې statement نه substance on left side of a chemical equation is called reactant left side دا دی موږ سره یو reaction دته د reactant ویلی شي option number D the reaction in which there is only one reactant which must be a compound is هغه reaction چې په کې موږ سره صرف یو reactant چې هغه compound موږ سره کم یو reaction راکې دا موږ سره decomposition reaction راکې ابته ماتېږي لکه دا ډومبني reaction کې یو compound دی ته مات شي دی موږ راکې decomposition reaction 2KCl plus 3O2 decomposition په دې کې موږ سره option number A ده number of atom of reactant is equal to the number of product in a balanced chemical equation is chemical equation के वो number of reactant तो number of product को द्वारा balance ही नदी विच कलना कला को चरता यो पेरा को हमेशा को कल हम नमूं सरा बा हमेशा दिख राजी always जमूं सरा बा हमेशा द पारा reactant और product number बमूं सरा सही number बा बराबरी यानी मूं सरा बा balance the reaction between sodium and chlorine to form sodium chloride is sodium और chlorine के खपलों के अमल की अमूलरा की sodium chloride NaCl दा कम reaction देने दा मुसरद addition reaction the heat evolved or absorbed during a chemical reaction is called a chemical reaction की चकला heat जज़ब या heat ऊर्जा तमंगे सवायु तमंगो heat of reaction
give short answer of the following. د دې تاسو مختصر جوابات ورکړئ. What are the characteristics of chemical reaction? د chemical reaction خاصیتونه څه دي؟ د chemical reaction خاصیتونه چې کوم دي تاسو به راشئ پیج نمبر 57 ته. پیج نمبر 57 کې تاسو به دې ځای نه سټارټ واخلئ. chemical reaction is often indicated by the following chemical change. د چینج په ځای به تاسو characteristics ولیکئ. ٹھیک ده؟ نو آی که موږ سره دا د خاصیتونه د chemical reaction کې evolution of gas دی موږ سره، formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state. دا پنځه موږ سره خاصیتونه دي د chemical reaction. chemical reaction موږ سره څه دي؟ دا خاصیتونه دي. دا برابر تاسو ټاپک ورکې characteristics of chemical reactions. بیا تاسو د chemical reaction is often indicate the following chemical characteristics ولیکئ د change په ځای. نو تاسو به دا پنځه characteristics د دې ولیکئ. Second number سوال define chemical reaction and its type. chemical reaction څه ته ویل شي او د دې type کم کم دي؟ پیج نمبر 55 ته راشئ. پیج نمبر 55 کې موږ سره دی the process of formation or breaking of a chemical compound is called chemical reaction. هغه عمل چې په کې موږ سره د یو کمپاوند ماتېدل یا جوړېدل کېږي ته موږ chemical reaction وایو. types of chemical reaction موږ سره دی په پیج نمبر 61 باندې. types of chemical reactions. Chemical reactions can be categorized into 4 basic types. However, these cannot cover all the type of reaction. chemical reaction موږ سره تقسیم شوی دی په څلورو لوی ټایپ کې. اسمونه کې خدا موږ سره د chemical reaction ټول ټایپ چې کوم ځای نه پوره کی. موږ سره کم کم دي. بیا موږ سره addition or synthesis reaction, decomposition reaction, single displacement or substitution reaction, double displacement reaction. सवाल नंबर 3 explain each type of chemical reaction with one example each. chemical reaction چې کوم موږ سره ټایپ دي هغه تاسو एक्सप्लेन के वजाहत ये ओके और द आर यू तासु यो एग्जांपल कम से कम वर्के तासु बोली के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दा टाइटल बोला वर्के और इनमें बतासु लिखे एडिशन रिएक्शन. These chemical reaction occur when 2 or more substance react together to form one product. هغه chemical reaction چې په کې موږ سره دوه یا دوه نه سیوا سبسټانس ملو شي او موږ یو پروډکټ راکړي او موږ سره एडिशन रिएक्शन बशी. मिसाल के तौर पर सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड दा यो एग्जांपल है शो. decomposition reaction have one reactant which break up to form 2 or more product. decomposition reaction के भयो reactant भाई और मुझे माची मुलबा दो या दो ने सेवा product मिला रागी. एग्जांपल यदि मुसरा दल्टा CaCO3 चकला माची दा मुला रागी CaO plus CO2 तस बड़ुं दा एग्जांपल वर्सरा वुली के. Single displacement, such type of chemical reaction occur when a more reactive element displaces less reactive one from its compound. हाँ chemical reaction जब के मुसरा ज़्यादा reactive element से कम दिया हम मुसरा less reactive element यो compound के बदल की ज़ेत वाखली ये तो मुंगा single displacement वायु. मिसाल यदि zinc plus HCl नो दाबा अमल लुकिन दे अमल के बसूशी हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव दे
دی به ته وځي او د په ځای به زنک راشي چکله زنک راشي دا موږ سره شي سنګل ډسپلیسمنټ ریاکشن. بیا موږ سره د ډبل ډسپلیسمنټ ریاکشن. Double displacement reaction involve the exchange of ion between two compounds. Double displacement reaction के मुँह सर से दी ion मुँह सर बदलेगी पद्वा compound के जो मुरक्कबात थी पाई के बाद मुँह सर ion बदलेगी ठीक था यो मुरक्कब मुँह सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे एग्जांपल के बल मुरक्कब मुँह सर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे कंपाउंड दा बड़ा कंपाउंड ली دې چې کله خپل کې عمل وکړي نو کلورین چې کوم د سوډیم سره ملو شي د پی آین چې کوم دی دا به جدا شي د یو بل نه او اچ نه به ان جدا شي اچ نه به سی ال جدا شي ان سی ال به جوړ شي هایدروجن دلته هایدروجن او اکسیجن دی په خپل کې ملو شي دی آینز او دی به واټر جوړ کې دا موږ سره شو ډبل ډسپلیسمنټ ریاکشن. Exothermic reactions are very important in our daily life. Give two reasons. Exothermic reactions زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهم دی. یو دوه وجوهات یې بیان کې. پیج نمبر 64 ته تاسو راشئ. Exothermic reactions چې اهم دي زموږ په ژوند کې د هغې وجوهات موږ سره دا دي 1 2 3 4 څلور وجوهات دي. په دې کې موږ به دوه وجوهات بیانو څنګه چې کتاب والا ویلي دي. Life on earth is possible due to exothermic reaction taking place in the sun. ژوند چې کوم زموږ ممکن دی په ځمکه باندې هغه په دې وجه باندې دی چې په سن کې موږ سره exothermic reaction کیږي. دا د وجه موږ سره لایټ ځمکې ته رارسي او هیټ رارسي ګرمایش او رڼا رارسي. په دې وجه باندې زموږ ژوند په ځمکه باندې ممکن دی. نو یو وجه دا شوله. سیکنډ وجه چې کوم ده هغه موږ سره ده the heat released during respiration عمل دوران کې هیټ پیدا کیږي. not only keep us warm دا موږ ګرم ساتي but also provide energy for our normal function. دینه علاوه زموږ د عام کار د پاره سکه موږ انرژي موږ ته توانایي موږ ته راکړي. نو دا څه شو دوه ریزن شو. تاسو تھرڈ نمبر لیکئ we enjoy the warmth from the heat released by the combustion of wood, charcoal and natural gas. موږ چې کوم دی ګرمایش چې کوم دی دنه موږ مزه اخلو ټیک ده. دا موږ سره ګرمایش تر کم ځای راځي د لرګي د سوځول نه راځي چارکول سوځول نه راځي او موږ سره نیچرل ګیس سوځېدو نه راځي. تاسو په دې کې چې کوم دی صرف دوه ریزنز ولیکئ. What is a balanced chemical equation? Balanced chemical equation ستوي why chemical equation need to be balanced. chemical equation ضرورت ولې پیښیږي چې دا موږ بیلنس chemical equation موږ سره پیج نمبر 58 باندې دی. A chemical equation is a representation of a chemical reaction in terms of symbol and formula. Chemical equation موږ سره چې کوم دی representation راکړي د chemical reaction په symbol او formula باندې. دا موږ سره chemical equation شو. ولې موږ دا بیلنس کو؟ نو دا موږ په دې وجه باندې بیلنس کو چې for the law of conservation of mass. تاسو ولیکئ for the law of conservation of mass. ٹھیک ده. نو کو تاسو بیا ډیټیل کې لیکئ because ولیکئ for the law of conservation of mass because mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. For the law of conservation of mass because mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. په chemical reaction دوران کې نه ماس جوړیږي نه ماس فنا کیږي. په دې وجه باندې موږ یو chemical equation بیلنس کړو.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूँ से कम दे सवालात दी पते एक्सरसाइज की केमिकल रिएक्शन की गिव डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन डी नंबर 10 हो रही पदे के मूँ सर्दी एक्सप्लेन द स्टेप फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन विद एग्जांपल दे सवाल के मूँ तदावी जे तासु द केमिकल इक्वेशन बैलेंस कुल द पारा जे कम दी कम स्टेप हुन दी आगा तासु एक्सप्लेन के विद एग्जांपल और मिसालुन सारा टिक दा नोस मुंगा राजू मुंगा दा स्टेप्स बैलेंस को स्टेप्स मुसर मौजूद दी पेज नंबर 59 बांधे पेज नंबर 59 बांधे स्टेप नंबर 1 की वी write unbalanced chemical equation. The symbol and formula of reactant and product must be correct. Dumbe step dade tasba start akhle the following step involved in balancing chemical equation din lagbara jagam line de dumbe step ki muntawi tasu balance chemical equation ulike the symbol of formula the reactant or the product to correct. Step number 2 के मुंतवी count the number of atom of each element on both side द्वार साइड ते चेक मुंसरा number of atom दी टिक दे चुमरा मुंसरा element दी पर reactant और product के दामगा count को. Step number 3 मुंसरा दे if the number of atom are different on both side write required number of coefficient of the symbol or formula उसको मुंसरा एटम मुख्तलिफ ये पदवर साइड बांधे भी अमुंग नंबर ऑफ कोएफिशिएंट लिखो सिंबल या फार्मूला सर यानी 2 3 तक मुंसर जरूरत राजदा अमुंगा लिखो. स्टेप नंबर 4 वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम पयो टाइम बांधे पयो वक्त बसिरप यो एलिमेंट सर अमुंगा कार सातो टिक द टोल एलिमेंट होंगे यो टाइम बंद शु बैलेंस को ले. स्टेप नंबर 5 मुंसर दे ऑलवेज स्टार्ट विद रिलेट योर स्मॉल नंबर हमेशा द पर मुंगा चकल बैलेंस इनको नंबर एलिमेंट द स्मॉल नंबर ना स्टार्ट को. स्टेप नंबर 6 मुंगा वी स्टार्ट विद एटम दैट अपीयर ओनली वंस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मुंबा हा एटम द स्टार्ट अखलु च मुंसर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस यो मुंसरा यो टाइम बंद सिर्फ अपीयर शवी ठीक था. यूजुअली लीव डाइएटॉमिक एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेट्रा until last और चकला डाइएटॉमिक यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म की अब मुंगा पर लास्ट को लगा नाइट्रोजन N2 फॉर्म की दिशी हाइड्रोजन H2 फॉर्म की दिशी ऑक्सीजन ओ द मुंसरा O2 दे दावंगा पर लास्ट की मुंगा को. एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मुंगा जो अखलुन पदे के टोल स्टेप नो मुंसरा राशि. एग्जांपल नंबर 1 दे बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन CH4 plus O2 मीथेन चकल ऑक्सीजन सर अम्लुकी दामंगला सरा की दामंगा उस बैलेंस को दामंगला प्रोडक्ट राखी CO2 plus H2O डुम्बे स्टेप मुंगा दावो को जो मुंगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उलुको. स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ काउंट नंबर ऑफ एटम नंबर मुंगा काउंट को पर रिएक्टेंट के C1 दे H4 दे O2 दे प्रोडक्ट के C1 दे H2 दे O3 दे टिक दा वो समुंगा सको मुंगा दा वोस मुंगा बैलेंस को मुंग सर चकम दे सलोर चक हाइड्रोजन मुंग सर पर CH4 की दी पर लेफ्ट साइड दो मुंग सर पर राइट साइड बंद दी पर उबो की मुंग सर चकम दी मुंग बा कोएफिशिएंट डबल को H2O सरा मुंग बदा रिएक्शन दाजुली को चे CH4 plus O2 प्रोडक्ट बंग लरा की CO2 plus 2H2O तासु बदे सरा दाउली के टिकता डुम्बे बतासु बैलेंस केमिकल इक्वेशन उदी के. सेकंड उदी के आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द इक्वेशन CHO ब्याबर रिएक्टेंट को लिखे नंबर ऑफ एटम्स मदी C1H4 O2 दे पशांतिस प्रोडक्ट C1H2O3 सेम टू सेम ब्या बतासु लिखे you have 4
in CH4 on left side and 2H in water on right side. So you can double the coefficient H2O, no 2H2O to balance hydrogen atom on both sides, CH4 plus O2 CO2 plus 2H2O. Page number 60. Now look at the carbon atom. So you can see the number of carbon atom is the same on both sides. No carbon both sides but the same day. Finally check the number of oxygen atom on both sides. You can see that the number of oxygen atom on left side of equation is 2 and 4 on right side. So you need to add 2 coefficient of oxygen on left side to balance the oxygen atom on both sides. Mung boguru ch oxygen us mung sara pati de yo side ta mung sara 4 di per reactant ke product ki mung sara 2 di mung baso ko mung bade sara coefficient 2 wulagu tik da mung badada su ko check your work. The final balance chemical equation is written as below: CH4 plus 2O2 CO2 plus 2H2O. Nang baso ko mong bade product ke de sarda ko 2 bade water sara wulagu tikda delta chekam de nang sarbada balance shela ka delta mu saros balance shevede. That's all I'm going to start the days in the following stages involved in balancing chemical equation. The stages I'm going to balancing of chemical equation check the example number first on go 30 से पूरी 2H2O को दा मुसरा रुंबे सवाल पलांग क्वेश्चन की पूरा शी. Question number 3. Define law of conservation of mass. Explain with the help of examples. Law of conservation of mass बदलता define को और मिसाल सारा. Law of conservation of mass, page number 57. The law of conservation of mass. Law of conservation of mass. This law was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785. 1785 के French chemist Lavoisier दा law पेश करे हुआ. According to this law, the law मुताबिक mass can neither be created nor destroyed during chemical reaction. During a chemical reaction, total mass of product is equal to total mass of the reactant. दतीला मुताबिक मास से कम दिन नामों सारा जोड़ी दीशे नामों सारा फना की दीशी पदे रिएक्शन के सुमरा मास से द प्रोडक्ट दे मास पर रिएक्टेंट दी मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर ही द मास ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कलता सुयो पीस ऑफ आयरन मुंह से चकला पातिशी नमेता दे सरफेस से कंदे पाबंदे पदमा दा सरफेस ब्राउन शी टिकदा और देवस पने बाने जंग उलगी और दासो की मास हासिल की. ला दी एग्जांपल दे फॉर एग्जांपल टिकदा कना 4Fe plus 3O2 2Fe2O3 आयरन दे ऑक्सीजन वसर मिलो शो आयरन ऑक्साइड में सर जोड़ शो दबाने वसले आयरन बाने बदलते जंग लगी दली उसमें ग्राजू द increase in mass is just the mass of the oxygen. Similarly مون سر چکم دی کله د ماس اکسیجن چکم دی مون سر د آیرن مون سر چکله ماس سیوا شي د مون سر د ماس اف اکسیجن د وجي سیوا کیږي تر دې پر مون سر دی آنسر دی ټیک دا لا اف کنزرویشن اف ماس پتا شته د شورو واخلې او تاسو په آنسر تر اکسیجن پورې ورکه ځکه اکسیجن پورې ماس ورکه ځکه چې مونږ لا اف کنزرویشن اف ماس مطابق ویلو چې مون سر ماس نه جوړې دي شي نه فنا کې دي شي هدل تکم ګورو نو پروډکټ ماس مون سر سیوای د ریاکټ نه او د مون سر په دی وجه به سیوای چې پروډکټ کې ور سره اکسیجن لګیدلی. B number सवाल when a pile of wood is burned and the ash left behind is less than the compared wood,
How law of conservation of mass is applicable in this situation? تاسو وی چې کله لرګي او ټوکړه چې په لوس وزيږي نو صرف موږ سره ایره پاتې کېږي په دې کې. اوس موږ ته وی چې دا تاسو سره کم ایره پاتې شوله دا تاسو سره ماس کې کمه ده بنسبت لرګي نه. اوس په دې حالاتو کې څنګه لا اف کنزرویشن اف ماس چې کوم د موږ سره جوړیږي ثابتېږي. موږ بل اف کنزرویشن اف ماس څنګه ثابتېږي موږ څخه چې کله لرګو سره ایره پاتې شوله اوس ایره چې کوم د هغې ماس موږ سره کم د لرګي نه په دې ټایم کې اوس لا اف کنزرویشن اف ماس به څنګه وي. ټیک ده. The answer the موږ سره پیج نمبر 57 باندې دی which when a coil دی کنه نو coil دی په دې تاسو لګوي when about burn it leave ash behind ash چې کله یو کویله وسوځېږي یا یو لرګي وسوځېږي د اخر کې ایره پرېږدي. د ash is lighter than coil. ایره چې کوم ده د کویلې نه وي لکه د لرګي نه کویل په دلته وډ کې د لرګي نه څه دی سپکه ده but the mass of the coil that تاسو وډ کې and oxygen will be equal to that of the ash and the liberated carbon dioxide. او که مونږ د دې لرګي او د اکسیجن وزن مونږ راواخلو او دا مونږ وګورو دا مونږ سره برابر وي د ایرې او چې کوم کاربن ډای اکساید دی نه تللی دی. ریاکشن مونږ سره دا دی چې کاربن پلس اکسیجن CO2 پلس ایش مونږ ورسره دا CO2 ماس راخلو CO2 ماس راواسو ایش ماس راواسو دا به تاسو سره برابر وي د لرګي د وزن لرګي او چې کوم اکسیجن ورسره ملو شوی دی. Define heat of reaction. Differentiate between exothermic and endothermic reaction with example. Heat of reaction define के बयान के और exothermic और endothermic reaction के तासु difference वखे फ़र्क वखे मिसालन सारा. Answer यदि मुझे पेज नंबर 63. The heat, first line, the heat evolved or absorbed during chemical reaction is called heat of reaction. Difference between exothermic and endothermic reaction how endo mean inside, therm mean heat. So endothermic reaction refer to the reaction in which heat is absorbed from the surrounding. The endothermic differential. Exothermic, exo mean outside and therm mean heat. So exothermic reaction are reaction in which heat is released into the surrounding. ठीक था दाम सर बल शो. endothermic तभी हम गराजू as a result the temperature of the surrounding decrease. This reaction cannot proceed with addition of heat. देख सकते मुसरा as a result the temperature of surrounding increase. All these chemical reaction in which heat is released during chemical reaction is known as exothermic reaction. تاسو بسو کې تاسو به تر دې reaction پوری ولیکئ. دا د مسره difference between exothermic reaction and endothermic reaction یا اسانتیا د پرتا سو دا سم کولی شي from the surrounding. ټیک ده کنه. بیا چې کوم دی all those reaction which is دا ولیکئ line number 4 as a result the temperature of the surrounding decrease او دلته خیر د سمپل تاسو ولیکئ as a result the temperature of surrounding increase. یو خوا decrease او بل خوا increase. ٹھیک ده. دا موږ سره differential. بیا موږ ته چې example نو for example burning of natural gas دا موږ سره یو example شو چې دې کې موږ سره heat evolve شوی دی exothermic reaction. ٹھیک ده. endothermic reaction example موږ سره دی تاسو دا second number example دی calcium carbonate plus heat CaO plus CO2. calcium carbonate ته چې کله موږ heat ورکو دوی موږ لره calcium oxide plus carbon dioxide. دا موږ سره نن مکمل exercise